Punta tayo sa Belgrade Central building guys. Kasi punta tayo sa Intellicare office. Guys, sanita sa punta tayo sa Intellicare. Ganda yung ano nila guys, oh, elevator guys. Kalau may isa guys. So yun. 4th floor tayo guys. Yan. Yan natin. Maganda yung building na to guys. Sayang kulang yung mga nagre-rent dito. Ayan. Oh, 4th floor pa. Oo. Sige. Ay, explore ka, sir. So, ayan. Dito na kayo sa, guys, 4th floor. Ng Central Building. So, Manong lang ang tao dito. Manong, ikaw lang tao. Ayan. No, kaya guys, no? Paggabi na guys, ikaw lang may isa dito. May call center dito guys. May BPO daw. Ayan, ayan, Intellicare guys. Here we are. Yes. Automatic ilang door guys, so. Ayan, automatic ilang door. Basta-basta makalabas. So, okay na yung transaction natin dito guys. Let's go na. Go na tayo. Ayan, hindi okay guys. Okay guys. Kaya mo ba dito guys? Ang gabi na masyado. Ikaw lang mag-isa maglalakad. Oh my gosh. Okay, saan tayo? Dito lang tayo. No? Okay. Ayan, upper ground. Waiting tayo guys. Stop guys. Sa 3. Lahat sila. Why? You know, ito project. Ganda din. Ang perspective nila guys, oh. Ganda, sabi ganda. Sayang, wala pang ano. Mga nag-ano dito. Nag-rent. Guys, oh. Yan, sama lang doon guys. Yan, dagat. Guys. Alam, di ako tayo makababa sa elevator guys. Ano ito? Basta lagi. Ano sa mga dali, uy. Patay. Ano, mali open elevator. Ama yung gaan ng dry stairs. Yes. Open. Ayun guys, bumalik na siya. Ayun na guys, wala na open guys. Ito guys. So, thank you. Look kayo guys. Ayan. Nakalabas ra. Ay, tubaan. Tubaan ko guys. Wala isa sa elevator. Ayan. Ayan guys. Bye. Parking area guys. So, ayan. Nagtubaan tayo guys ba. Namugnaw ta kadali guys. Dahil sa ano. Nag-stuck yung elevator sa 3rd floor. Tagal nag-open, tayo lang tao sa labas. Ayan. Yes, guys. So, let's go. Thank you for watching, guys. Don't forget to like and subscribe my channel. Bye. Hello, guys.